very renowned. El Hebrews verso- 11, El verso número 1. verse 1. Voy a leer el 2 también para I'm going to read 2 also. Hebreos 11, 1 y 2. Hebrews 11, 1 and 2. Vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la certeza, We're going to speak about faith. We're going to speak about the certainty para que usted vea so that you can see. que lo que Dios, mire esto, familia. Look at this, family. Hebreos 11, 1. lo está Hebrews buscando. 11, 1. You're looking for it, right? Mire esto. Look at this. Si estamos creyendo If we are believing que este es el año de jubileo that this is the year of the Jubilee y todo eso, and all of that, yo entiendo I understand que esos son fechas, that those are dates. pero But también entiendo I also understand que dentro de las escrituras that inside of the scripture, hay unos tiempos señalados, there's some appointed times. y cuando tú comprendes los tiempos que Dios señala And when you comprehend the times that God y appoints, tienes entendimiento and you have de understanding lo que hay que hacer en ese tiempo, of what needs to be done in that time, yo te garantizo I guarantee que viene un avivamiento. that a revival is coming. De hecho, In fact, déjame empezar de esta forma. let me start this way. Déjame leer primero. Let me read the first one. Vamos a leer, vamos a leer. Let's read. ¿Lo tiene ya? Do you have it? Eso es fácil, hebreo. That's Eso easy. Hebrews. lo tiene. Do you have it? Vamos a empezar. Let's start. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Gracias porque el espíritu de sabiduría Thank you for the spirit of wisdom y de revelación en el conocimiento tuyo and of revelation in your knowledge. será manifiesto en esta hora It will be manifested in en this el hour. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Mira qué cosa interesante. Look what an interesting thing. Permíteme empezar por el verso 2. Allow me to start on verse 2. Dice que por la fe, It says that by faith, ¿quiénes alcanzaron buen testimonio? who were the ones that reached the good testimony? Los antiguos. The ancient ones. En otras palabras, So in other words, el buen testimonio a good testimony de los antiguos of the ancients, tuvo una base. it had a base. Y más que ver los movimientos, And even more than just seeing the movements, fue el poder it was the power que causó esos movimientos. that caused those movements. Es decir, el autor de Hebreo está diciendo It's to say that the author of Hebrews que is el saying buen testimonio de los antiguos that the good testimony of those of the ancient times tuvo base en el poder de la fe. had a base in the power of faith. Ahora, para entender esto, Now, to understand this, quiere decir it means que la fe entonces that faith then es mucho más profunda is a lot deeper de lo que nosotros podemos pensar. than what you and I can think. Porque si vamos a hablar de los antiguos, Because if we're going to speak about the ancient people, estamos hablando de gente que vio cara a cara a Dios, we're speaking about people that saw God face to face, gente que recibió instrucciones de Dios, people that received instructions from God, jóvenes que en el horno de un fuego youth in a furnace with fire, no le ocurrió nada. nothing happened to them. Así que el autor de Hebreo dice So the author of Hebrews que says las grandezas que vemos de esas historias that the greatnesses that we see off of those stories, tenían un poder en común, they had a power in common. y ese poder se llama la fe. And that power is called faith. Ahora, la fe, Now the faith, cuando va a producir, when it's going to produce, produce a través it produces de diferentes procesos. through different processes. Y entre ellas And amongst them, está la prueba you have the trials de la paciencia. of your patience, or the testing of your patience. La prueba de la The paciencia testing of your patience es una de los procesos, por is así llamarlo, one of the processes, to call it a certain way, que produce that produces que la fe, for faith, o mejor dicho, produce or better said, it que produces usted y yo conozcamos for you and I to know cuán fuerte estamos en la fe. how strong we are in faith. O sea, los antiguos So the ancient people, veían grandes dificultades, they would see great difficulties. y si ejercían la fe, And if they would exert their faith, tenían derecho they had the right a ver grandes milagros. to see great miracles. Los grandes milagros The great miracles que los antiguos vieron, that our forefathers saw, la mayoría fue the majority was por grandes adversidades que because tenían. of great adversities that they had. Si hablamos, por ejemplo, If we speak as an example, cuando vamos a empezar un año, when we're going to start a year, uno comienza a pensar
you start thinking, ¿qué resolución va a tener? what resolution am I going to have? Los antiguos The forefathers, en cada avivamiento in every revival, tuvieron una resolución. they had a resolution. Me explico con esto. And I explain myself with this. El libro profético de Samuel The prophetic book of Samuel, dice que habían dos cosas it says that there were two things que estaban faltando. that were in lack. Era la visión It was the vision y la palabra. and the word. Entonces se necesitaba un avivamiento. So you needed a revival. En ese avivamiento In that revival, hubo una resolución. there was a resolution. ¿Cuál fue la And resolución? what was the resolution? La resolución fue The resolution was que una mujer that a woman llegó al altar, came to the altar. manifestó una oración She manifested a que prayer la Biblia dice that the Bible que says esa oración that prayer, concibió. it conceived. En otras palabras, So in other words, la oración the prayer activó, activated. pero de la oración, But off of that prayer, lo que activó el milagro what activated the no miracle fueron sus palabras, was not her words. fueron el poder de la fe. It was the power of the faith. Ahora, el poder de la fe So now the power of the que faith estaba en ella, that was in her, si analizamos esa historia, if we analyze that story, ella pasó she went por procesos through processes inexplicables. that cannot be explained. No podía dar a luz. She could not give birth Ante la sociedad before the society. era considerada como una maldita. She was considered somebody that was cursed. O sea, ella podía tener en su pensamiento, So she could have had in her thoughts, si quería, if she wanted, los pensamientos de los humanos. the thoughts of the humans Es decir, to say. ella podía quedarse She could have stayed en la condición que estaba in the condition that she was por in la opinión que el mundo tenía. because of the opinion that the world had. Sin embargo, However, ella decidió she decided ir a un principio. to go to a principle. Y ese principio And that principle se llama la fe. is called faith. Ella oró en fe She prayed in faith y concibió and she conceived al profeta the prophet que restableció that el reestablished avivamiento the revival en aquel pueblo. in those people. En otras palabras, So in other words, si vamos a tener una resolución if we're going to have a resolution, para tener visión to have a vision y para tener palabra, and to have a word, necesitas incorporar you need to incorporate lo profético. the prophetic. Me voy a explicar con esto. And I'm going to explain myself with this. ¿Por qué lo profético? And why the prophetic? Porque se tiene que restaurar Because it has to be la restored. visión. The vision needs to be restored. visión? And what vision? La del hombre, The one of man? la de Dios. The one of God. O sea, no es que Dios necesite restaurar la visión. So it's not that God needs to restore the Es vision. que nosotros necesitamos ver It's that we need to see como Dios ve. how God sees. En otras palabras, In other words, para yo poder ver for me to be able to see la visión de Dios, the vision of God, tengo que conocerlo I have to know y Him conocer su visión. and know His vision. Por eso es que la fe That's why the faith, testifica it testifies. que vuelvo y repito, And I repeat, que la grandeza de los antiguos that the greatness of the tuvo forefathers base en la fe. had a base in faith. Porque para nosotros, Because for us, nosotros decimos, bueno, la fe we say, well, the faith, me da acceso a lo sobrenatural. it gives me access to the supernatural. Y es cierto. And that's true. Pero para yo tener acceso a lo sobrenatural, But for me to have access to the supernatural, primero tengo que conocer first I need to know al autor the author de esa fe. of that faith. ¿Por qué? Why? Porque si conozco el autor de la fe, Because if I know the author of the faith, él me da la certeza he gives me the certainty a través de su testimonio through his testimony que la fe tiene poder. that faith has power. Es decir, el testimonio de Cristo, It's to say that the testimony of porque Christ, él es el autor de la fe, because he is the author of the faith, ese testimonio that testimony, me hace saber a mí it makes me know el poder de la fe. the power of the faith. Por eso es That's que why hay gente there's people, que piensa que no crece en la fe. they think that they do not grow in faith. Mi amado, My Dios beloved, dio una medida, God gave a measure, pero la fe en nosotros va creciendo but faith in us starts growing mediante nuestro carácter, through our se character. va pareciendo más al de Dios. When our character starts seeming and looking more like God's Te voy a character. repetir esto. I'm going to repeat this. Mientras mi carácter While my se character va pareciendo más al de is Dios, looking more like God's character, yo voy a ir comprendiendo I am going to be comprehending cuál es mi medida de what fe. my measure of faith is. No que Dios me dio
más a Nilda que a mí. Not that God gave more to Nilda than Él him. dio una medida He de gave fe. a measure of faith. Ahora, Nilda Now Nilda puede tener más fe que yo, can have more faith than I, no porque Dios le dio más fe a ella que a mí, not because God gave more faith to her than me. sino porque en el proceso If not because in the process, yo me fui formando I was forming en el myself carácter de Dios. in the character of God. ¿Está conmigo, iglesia? Are you with me, church? Mire esto. Look at this. Entonces, si yo estoy creyendo So if I'm believing en lo que Dios está in diciendo, what God is saying, yo también tengo derecho a verlo. I also have the right to see it. ¿Por qué? Why? Porque la fe Because faith es una certeza. is a certainty. Ahora, mire esto. Now look at this. En el griego, In the Greek, la palabra certeza the word certainty es upoutasis. is upotasis. ¿Y qué es eso? And what's that? Es algo real It's something real de algo que viene. of something that is coming. Repito esto. And I repeat this. Certeza, Certainty. mire cómo se define en el original. Look how it's defined in the original. Algo real It's something real de algo que viene. of something that is coming. Algo real, Something real, pero no lo veo. but I don't see it. Entonces, la certeza del verso So the certainty of the verse no es aquella is not that que one trabaja por tus sentidos, that works by your senses. sino que trabaja If not, it por works el Espíritu. by the Spirit. En otras palabras, In other words, para yo poder ver for me to be able to see lo que no se ve, what cannot be yo seen, tengo que tener la visión I have to have the vision de Dios. of God. Por eso el autor de Hebreos dice, That's why the author of Hebrews es says pues la certeza. it's the certainty. O sea, la fe, él la define So he defines faith como algo real like something real que viene. that is coming. Pero mire esto, But look at this. es algo real. It's something real. Si es real, If it's real, significa que está ¿qué? it means that it's what? Hecho. Done. Pero dice la But it says, definición the definition says que está hecho, that it's done, pero no necesariamente but not necessarily yo lo veo. do I see it. Y es ahí And it's there donde la fe aplica. where the faith applies. Cuando sé que está hecho, When I know that it's done, pero no solamente cuando no lo veo, but not only when I don't see it, sino sabiendo que lo voy a ver. if not knowing that I will see it. ¿Sabe? Hay gente que dice You know, there's people that say que tiene fe. that they have faith. ¿Por qué? Why? Porque espera que llegue. Because they wait for it to come. No, eso es optimismo. No, that's being optimistic. ¿Qué es eso? And what is that? El nivel más alto The highest level de estar positivo of being de positive que algo va a ocurrir. that something is going to occur. Y nosotros, ser positivo es bueno, And us being positive is good, pero ser positivo but being no es positive lo mismo que tener fe. is not the same as having faith. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces mire esto. So look at this. Crecimiento Growth no está medido is not measured solamente only por lo que ves. by what you see. Crecimiento Growth está medido is measured por algo que está, by something that is que there no ves, that you don't see, pero que viene. but that is coming. Mire cómo lo dice Eclesiastés. Look how it says it in Ecclesiastics. Dice, It says, lo que es, what is fue ya. was already. Lo que es, What it is fue ya. was already. Lo que es, What it is. ¿en quién? In who? En nosotros. In us. Fue ya. It ¿En was quién? already. In who? En Dios. In God. Entonces, So well then, si en Dios if in lo God, que tú y yo vemos, what you and I see, en Él ya fue. in Him it was already. Por eso es que a veces That's why sometimes yo recalco mucho, I repeat this a no lot. vivamos Let's not live esperando waiting una promesa. for a promise. Vivamos creyendo Let's live believing que esa promesa that that promise ya fue cumplida. was already fulfilled. Y si yo vivo de esa forma, And if I live that way, mi certeza my certainty me va a hacer ver is going to make me see lo que mis ojos naturales what my natural no eyes pueden ver. cannot see. Mire esto, Look at this. todos sabemos, o por lo menos creo que sabemos, We all know, or at least I believe that we que all know, nosotros fuimos formados de la tierra, that we were formed out of the earth, pero fuimos creados por Dios. but we were created by God. Entonces, mire esto, Now look at this. hay gente There's people que vive como Lázaro, that they live like Lazarus, pero en la tierra. but on earth. ¿Me
Me explico. And I'm going to explain Cuando myself. estaba en la tumba. When he was in the tomb. ¿Por qué? Why? Porque Lázaro, oído a esto, Listen, because Lazarus Lázaro en la tumba in the tomb, está en su sentido original he's in his original senses de formación. of formation. ¿Por qué? Why? Porque está hecho, Because he is done, pero no sabe que tiene vida. but he doesn't know that he has life. Entonces, como el que lo creó So because the one that created him le habló, spoke to him, entonces la formación then that formation respondió responded al creador. to the creator. Por eso Jesús dijo That's why Jesus said la palabra que dijo the word that he said cuando dijo when he said que aquella enfermedad that sickness no era para muerte, was not to cause sino death. que era para que el Hijo de Dios If not, it was for the Son of God fuera glorificado to be a glorified través de ella. through it. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Jesús dijo, Jesus said, lo que fue what was ya es. is already. Pero ¿quién no lo veía? But who was not seeing it? Todos los que estaban allí. Everyone that was there. Para todos los que estaban allí, For all of the ones that were there, lo que Jesús dijo what Jesus said no se iba a cumplir. was not going to be fulfilled. Es más, Jesús estaba allí Even more, Jesus was y there, todavía seguían creyendo and they still continued to que lo believe que Jesús dijo that what Jesus said no se iba a cumplir. was not going to be fulfilled. Pero But para poder tener to cumplimiento be able to have fulfillment a lo que el Señor dijo, to what the Lord se said, necesita una cosa. you need one thing. Diga conmigo, And say it with me. fe. Faith. Entonces, mire esto. Now look at this. La fe, Faith, la fe interna, the internal faith, no viene it does not come por el oír. by hearing. Víctor, Victor, la Biblia dice the Bible says que la fe that faith viene comes por el oír by hearing, y el oír and hearing la palabra the word de Dios. of God. Tremendo. Tremendous. Te pregunto ahora, Now I ask you, porque me tiraste una rema buena. because you threw at me a good rema, Ahora te pregunto, but now I ask you, ¿quién es la palabra de Dios? who is the word of God? La Biblia. The Bible? ¿Quién? Who is? Jesús. Jesus. ¿Y dónde está? And where is he? ¿Afuera Is he o outside en mí? or in me? En nosotros. He's in us. Entonces, So well then, si la fe viene if the faith comes por el oír by hearing la palabra the word de Dios of God, y la palabra de Dios and the word of God está en mí, is in me, entonces, ¿qué oído so what ear debe tener entendimiento should have de understanding lo que dice Jesús? of what Jesus says? El detalle consiste The detail consists en que el humano that humans, espera la palabra que se dice. they await for the word that is said. Y Dios diciendo es que en ti And God is saying it's that in está la you palabra que yo revelé. is the word that I revealed. Entonces eso produce la intimidad. So that is what produces the intimacy. La intimidad te hace escuchar Intimacy makes you lo que listen lo que tus oídos naturales to no what pueden your escuchar. natural ears cannot hear. O sea, muchas veces, Many times, por ejemplo, as an el example, que tiene revelación that one that has revelation, usualmente usually es una voz interna. it's an internal voice. Y esa voz interna And that internal voice está dirigida is directed por el entendimiento by the del understanding Espíritu que está en nosotros. of the spirit that is in us. Entonces nuestro crecimiento So our growth, no depende it does not de depend lo que ves. on what you see. Nuestro crecimiento Our growth depende depends de lo que tenemos. on what we have. ¿Y a quién tenemos? And who do we have? A Cristo. We have Christ. Mire esto. Look at this. ¿Sabe que la palabra You know that the word, hace que tú y yo podamos multiplicarnos? it makes you and I be able to multiply Mire ourselves. esto. Look at this. Sara tuvo fuerzas para concebir, Sarah had strength to be able to conceive. pero las fuerzas de Sara But the strength that Sarah para had concebir to conceive llegaron they came cuando una palabra when a word fue declarada. was declared.
ella tuvo entendimiento She had understanding. y tuvo no solo entendimiento, And not only did she have tuvo understanding, fuerzas she had strength en medio de su dolor in the middle of her pain para concebir to conceive cuando una palabra when a word de Dios of God fue desatada. was released. ¿Sabe qué ocurre? Do you know what occurs? Que muchas veces That many times queremos hacer tanto para Dios we want to do so much for God que se nos olvida that we forget conocer su voz. to know His voice. ¿Sabe? Muchas veces You know, many times se hacen tantos ejercicios. you do so many exercises. ¿Sabe? Cuando digo ejercicio, And when I say exercises, un ejemplo que doy. it's an example that I'm giving you. Pucho. Un ejemplo, oro An 10 example. 10 horas a la semana, I pray 10 hours a week. ayuno 7 días a la semana, I fast. todos los días. 7 days a week, every day of the week. Leo la Biblia los 7 días. I read the Bible all 7 days. Cuando me levanto, When I wake up, cuando estoy en el trabajo, when I'm at my job, cuando me acuesto. when I lay down, Es más, hasta durmiendo pienso en ella. even sleeping, I'm thinking about it. Entonces, después de eso, And then after that, tú te preguntas, you ask yourself, ¿y el fruto? but how about where's the fruit? ¿Sabes? Porque si tú haces todo eso, Because if you do all that, eso es como el que vaya al gimnasio, that's like the one that goes to the gym va todos los días, and goes every day le da duro para, usted sabe, espalda, and pecho. works out hard for his back, his En, chest. en algo usted va a ver que ese hombre o mujer está yendo al gimnasio. You have to see somewhere that that man or woman is going to the gym. Pero ¿qué pasa But what happens cuando hacemos todos esos when we ejercicios, do all those exercises, pero no se ve el fruto but you don't see the fruit de esos ejercicios? of those exercises? Muchas veces Many times, es precisamente it's precisely porque se enfocaron because they got focused en hacer tanto on doing so que se much desenfocaron that they got de unfocused conocer su voz. of knowing His voice. Entonces no saben cómo Dios habla. So they don't know how God Saben speaks. que Dios habla, They know that God pero speaks, no como Dios te habla a ti. but not how God speaks to you. ¿Sabe? Mire mi amado, Look, my beloved. ¿qué va a crear eso? And what is that going to create? Va a crear dependencia It's going to create a dependency en vez de Dios instead of God, del hombre. of man. ¿Por qué? Why? Porque estás dependiendo, Because you are porque depending, tú sabes que Dios habla. because you know that God speaks. Y en tu mente está, And in your mind, you como yo are, hago todos estos ejercicios, because I do all these exercises, pues Dios me va a hablar. well, God is going to speak to me. Ok, Okay. se supone que sí. It's supposed to Mas Él te be habla that todo He el should. tiempo. He speaks to you all the time. Lo que pasa es que no como tú crees. What happens is that He doesn't speak the O way como that you tú believe quieres. or how you want. Pero Él nos habla todo el tiempo, But He speaks to us all the time, aún mirando la naturaleza. even looking at nature. Pero mire esto, But look at this. aunque nos hable así todo el tiempo, Even though He's talking to us all the time, ¿verdad que sabemos que nos habla todo el tiempo? do we know, right, that He doesn't talk all the time? ¿Sí o no? Yes or no? Pero no lo creemos. But we don't believe it. ¿Por qué? Why? ¿Sabe las veces que yo escucho Dios no me habla? Do you know the times that I hear God doesn't speak to Pero me? no acabaste de declarar que Dios te habla hasta con la naturaleza. But didn't you just declare that God speaks to you even with nature? ¿Será que Dios no te dice lo que tú quieres escuchar? Is it that God is not saying to you what you want to hear? Pero eso no es que Dios no habla. But that doesn't mean that God doesn't talk. ¿Me sigue? Are you following me? Por eso es That's why que esa fe interna that internal faith es la que me hace producir is the one that makes me las produce evidencias de la palabra de Dios. the evidence of the word of God. ¿Sabe que la fe, siempre lo he dicho, You know that the faith, and I've always said es it, don, it's es a un gift. don, It's a gift, pero también un fruto? but it's also a fruit. Y como don y fruto, And as a gift and a fruit, entonces es un poder. then it's a power. Bueno, tan poderoso It is so powerful que dice la escritura that the scripture que says esos antiguos, that those ¿sabe? forefathers, Lo que nosotros nos gusta tanto hablar, those that we like to talk so much about, ellos alcanzaron buen testimonio they reached a good testimony por el poder de la fe. by the power of the faith. ¿Sabe qué hace la fe? Do you know what faith ¿O does? qué quiere hacer la fe en Or nosotros? what faith wants to do in us? Activar He wants to los activate milagros. the miracles. La fe The faith activa activates los milagros. the miracles. Es más, la fe Even more faith activa activates la palabra the word que te lleva al milagro. that will take you to the miracle. Te voy a repetir esto. I'm going to repeat this. La fe The faith activa la palabra activates the word que te lleva al milagro. that takes you to the miracle. ¿Se acuerda, por ejemplo, Pedro? Do you remember, as an example, Peter? Gente que conocemos, historias que conocemos. People that we know, stories that we know.
Pedro le dice al Señor, Peter says to the Lord, mas en tu palabra. but in your word, O sea, él comprometió so he la compromised palabra que dijo Jesús. the word that Jesus said. Y en otras palabras dijo, In other words, he said, para que yo haga lo que tú dices, so that I can do what you're saying, lo que va a hacer que eso sea realidad what's that going to make that become a es reality la fe que yo pongo is the faith that I en put tu palabra. on your word. ¿Y qué hizo eso? And what did that do? Activó el milagro. It activated the La miracle. fe de la The palabra faith of the word activó el milagro. activated the miracle. Por eso muchas veces That's why many times en nuestras vidas in our lives, como que sentimos que no hay activación like we feel like there's no activation del poder de Dios. of the power of God. Analicemos, familia. Let's analyze, ¿Sabe family. cómo estamos percibiendo a Dios? How are we perceiving God? Como yo lo conozco, Like I know him. ¿sabe? Yo conozco a Dios de esta forma You know, I know God this way, y ese es Dios. and that's God. No, ese es tu Dios. No, that's your God. Pero el Dios de la Biblia, But the God of the Bible, ese Dios, yo creo que hasta que that God, I believe that until no llegue el momento de ir para allá arriba. the moment comes that we're going to go up there. Pero sabe, hay gente, But you know, there's people, Pablo dijo, Paul Pablo, said, yo siempre digo así, I always say this, que escribió la Biblia. that he wrote the Bible. Él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. He says, I have not pretended that I've reached it all En already. el siglo XXI In the 21st century, hay gente que camina en el nivel más alto que Pablo. there is people that are walking in a higher level than Paul. Ellos parece que lo alcanzaron todo ya. It seems like they have already reached it all. ¿Sabe? Muchas veces You know, many times, donde, oído esto, listen, donde hay una palabra revelada, where there is a word that is revealed, debe haber una fe there should be a faith que active esa palabra. that activates that word. Donde hay una palabra revelada, Where there is a word that is revealed, se necesita una fe you need a faith que active that is going to activate esa palabra. that word. Mire, la tsunamita, Look, the Shunammite, ¿sabe? La situación de ella siempre lo he dicho. her situation, I've always said this. Fácil decir la historia. It's easy to say the story, Pensar que se me muere un hijo to think that my son y dies, que para colmo me lo prometió Dios. and a son that God promised. Tampoco yo no se lo pedí. You know, I didn't ask him for this son. Nada más esa escena ya yo estoy Only with that scene alone, I'm already medio loco. a little crazy, Medio. a little crazy. Pero esa mujer But that woman, tenía que tener algo she had to have que something no le dio esa locura que yo te hablo. that she didn't get that craziness that I'm talking about. ¿Sabe? Porque usted sabe, madre, Because you know, mothers, es un hijo. it's a son. Ahora, aquella mujer, Now that woman, para alcanzar testimonio, to reach testimony, en otras palabras, in other words, para que aquel milagro for that miracle volviera a activarse, to return and be ella activated, tenía que activar la fe she had to activate her a la faith palabra que había recibido. to the word that she had received. ¿Sabe? Tenemos el año, We have the year. lo estamos creyendo, We are believing it. viendo We're seeing it. muchas cosas que quizá usted no sabe, pero que están. Many things that perhaps you don't know, but they're there. Todo eso All of that es buenísimo, is very good. pero nuestra intención But our intention no es que tú lo veas is not for you to see it cuando cualquiera puede verlo. when anybody can see Es que it. si empiezas a verlo desde ahora, It's that if you start seeing it from right now, entonces yo te garantizo then I guarantee to que you tu percepción de Dios that your perception of va a God ser progresiva. is going to be progressive. O sea, vas a tener más hambre So you're going to be even hungrier porque vas a seguir dándote cuenta because you're going to continue to notice de cómo Dios trabaja, how God works, cómo se quiere mover en nuestras vidas how He wants to move in our y lives, que muchas veces and that many en la times, forma en que se quiere mover, in the way that He wants to en la move, forma en que me habla, in the way that He speaks como to me, diga al principio, like I said in the beginning, no es como yo espero, it's not like I'm awaiting, pero es como Él decidió hablar. but it's how He decided to talk. Así que donde hay una palabra revelada, So where there's a revealed word, se necesita una fe que la active. you need a faith that it's going to activate it. Oído a esto, Listen to this. la fe The faith está relacionado is related con lo futuro with the future y con lo invisible. and with the invisible. La fe Faith está relacionada is related con lo futuro to the future y lo invisible. and the invisible. Por eso es That's why que para nosotros ver, that for us to see, pero ver con los ojos naturales, but see with the natural eyes,
lo que decimos creer, what we say that we believe, tenemos que perseverar we have to persevere en lo que hemos creído. in what we have believed. ¿Sabe? Perseverar en lo que creemos You know, persevering in what we believe es para generales. is for generals. ¿Por qué? Why? Porque, por ejemplo, As an example, Israel en el desierto Israel in the desert, tenía que perseverar they had to persevere en que Dios le dijo in that God que said entraría a una tierra prometida. that they would enter a promised land. Muchas cosas ocurrieron. Many things occurred. Ahora, eso fue a ellos en el desierto. Now that was to them in the desert. ¿Qué tal a What nuestras about vidas to our lives en nuestro proceso? in our process? ¿Qué en el proceso What about in the de process nuestras vidas of our life? no me permite ver What doesn't allow me to lo que see Dios prometió? what God promised? O sea, a veces caminamos Sometimes we walk, o a veces el pueblo camina where sometimes the people para walk, donde el otro camina, where somebody else is walking pero to. no sabe si el otro tiene dirección o no. But they don't know if that other person has direction or not. Por eso es That's why que el que camina en fe, the one that walks in faith, el que es procesado en fe, the one that is processed in faith, entiende understands que los pasos que dirigen that the steps a un pueblo de fe that direct the people of es faith lo que Dios dijo, is what God said, no lo que yo veo. not what I see. Porque muchas veces Because vemos many times we see contrario contrary a lo que Dios dijo. to what God said. Por eso Israel That's why Israel en el desierto in the desert, se quejó bastante. they complained a lot. Porque Dios no le habló de lo que estaba pasando en el desierto. Because God did not speak about what was going to happen in the desert. Dios le habló en Egipto God spoke in lo que Egypt estaba en la tierra prometida. what was in the promised land. Entonces cuando ellos salieron de So Egipto, when they left Egypt, su mente their mind estaba preparada was ready para ver qué. to see what? No un desierto, Not a desert. para ver qué. To see what? Una tierra prometida. The promised land. Para ver una herencia. To see the inheritance. Para ver una promesa. To see the promise. Entonces muchas veces So many times nosotros no podemos we cannot tener esta certeza have this certainty de ver algo real of seeing something real que viene, that is coming, pero yo no lo veo ahora. but I don't see it now. Esa palabra certeza, That word certainty, o sea, yo poder caminar me being able to walk, diciendo saying está hecho, it's done, pero yo no lo veo. but I don't see it. ¿Sabe? Decirlo You know, saying it es locura. is a craziness. Decir está hecho, Saying it, it's done, pero ahora no lo veo. but now I don't see it. Caminar de esa forma To walk that way es caminar contrario is to walk contrary al sistema de este mundo. to the system of this world. Ahora, oído a esto, Listen, la fe faith capacita al hombre will equip a man a entender to understand a ese Dios sobrenatural. that supernatural God. La fe Faith capacita al hombre will equip a man a entender to understand ese Dios sobrenatural. that supernatural God. Mire lo otro que hace la fe. Now look at what else faith does. La fe, Faith, para yo crecer en la fe, for me to grow in faith, tengo que crecer en dos cosas. I have to grow in two things. Uno, One, en la palabra. in the word, Y dos, and two, en la convicción del Espíritu Santo. in the conviction of the Holy Spirit. Si yo crezco en la palabra If I grow in the word y crezco and I grow en la convicción del Espíritu Santo, in the conviction of the Holy Spirit, nosotros durante este año y durante nuestra vida us throughout this year and throughout our lives, vamos a poder ver we're going to be able to see lo que Dios diseñó para nosotros. what God designed for us. Vuelvo y repito esto. And I repeat this. Si estamos relacionados If we are related con la palabra with the word y con la convicción del Espíritu Santo, and with the conviction of the Holy Spirit, nosotros vamos a crecer en fe. we are going to grow in faith. Ahora, mire esto. But look at this. Cuando yo digo palabra, When I say a yo word, no digo de saber más o saber menos. I don't say about knowing more or less. Cuando yo digo palabra, When I say word, es poder, por ejemplo, it's to be able, as an example, que tú puedas internalizar for you to be able to internalize lo que tú estás leyendo. what you are reading. ¿Sabe? De eso me refiero. That's what I'm referring to. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento You know that in the Old Testament, se trabajaba por sombras? they would work by shadows. Sombras que iban a tener cumplimiento en el Nuevo Shadows Testamento. that we're going to have fulfillment in the New Testament. Una de ellas es el maná. One of them is the manna. Ellos la comían, They would eat it. la internalizaban. They internalized it. El cordero The lamb, lo sacrificaban, they would sacrifice pero it. después But then
lo comían, They would eat it. lo internalizaban. They would internalize it. Todo eso All of that en el Antiguo Testamento in the Old Testament, era una sombra it was a shadow, profética. a prophetic shadow. ¿De qué? Of what? De que llegaría el momento That the moment would en come que en nuestro interior where our inside, no tendríamos oído que comer nada, we would not have to eat anything. And I want you to listen. sino If not, que por su espíritu that by His y Spirit por nuestra fe and by our faith, tendremos convicción we would have conviction de ese acto. of that action. Por eso es That's why, que para tú y yo for you and I, poder seguir creciendo, to be able to continue to grow, necesitamos seguir entendiendo we need to continue to a ese understand autor that author y consumador and consumer de la fe, of the faith que se llama that is called Jesús. Jesus. Mire esto. Look at this. La Biblia dice que el justo The Bible says that the just vivirá por qué? will live by what? Por la fe. By faith. El justo The just por la fe by faith vivirá. will live. El justo The just puede ser el que es justificado, can be those that are que justified, está en la justicia de Dios. that are in the righteousness of God. Ahora, mire esto. Now look at this. El justo Those that are just que entiende la justicia en Dios and understands the justice of God, sabe caminar they know how to walk por la convicción del Espíritu by the conviction of the Spirit y por el entendimiento de su palabra. and by the understanding of His word. ¿Por qué? Why? Porque el hombre justo Because a righteous or just man guarda will keep el poder legal de la the justicia. legal power of justice. La justicia Justice tiene tanto poder has so much power. que se acuerda el verso que dice, You remember the verse that says, man buscar primeramente seek first of all el reino de Dios, the kingdom of y God. después mencionó que And then he mentioned what? su justicia. It's righteousness. Así de poderosa That's how powerful es la justicia is the en justice el reino. in the kingdom. Y la Biblia dice And the Bible says que el justo that those that are just va a vivir are going to live por la fe. by faith. ¿Por qué? Why? Porque si el justo Because if those that are righteous, vive en la justicia de Dios, if they live in the justice of God, la fe the faith le revela reveals to them todo lo que es justo everything that is just en ese reino. in that kingdom. Y lo que es justo And what is just en ese reino in that kingdom es lo que Dios estableció. is what God established. Este año This year, nosotros estamos caminando we are walking bajo unas semillas de fe under a seed of faith que a través de los años that throughout the years, se han ido cultivando, they have been being cultivated and Pero- they've been prepared, pero ha llegado el tiempo but the time has come de la cosecha. of the harvest. Pero yo le voy a decir algo. But I'm going to tell you something. En la Biblia, In the Bible, el tiempo de cosecha, the time of el harvest, pueblo que lo entendía the people that would lo understand it, celebraba. they would celebrate it. ¿Sabe? En la escritura, cuando yo veo el pueblo de Dios In the scripture, when I see the people of God celebrando las fiestas de la cosecha, that are celebrating the feast of the harvest, celebrando lo que como estamos declarando el jubileo, celebrating like what we're declaring the Jubilee, no había que decir que era el año de jubileo. you didn't even have to say that it was the year of the No Jubilee. había ni que decir You didn't have to say esa gente those people creyendo que ese era el año, believing that that was the year, creyendo en las fiestas de la cosecha, believing in the festivities of the ellos harvest, celebraban they would celebrate con una primicia. with a first fruit. Ahora, la primicia de Now, ellos their first fruit estaba en acorde it was in accordance al entendimiento to the de lo understanding que habían sembrado. of what they had sowed. Por eso es que tú That's why conoces, you know, quién sabe who knows que es el tiempo what is the time. de su cosecha. What if the time of their harvest is there or No not? porque dice así, Not because they go like this. porque así hasta los muñequitos eso usa cuando guía, que está todo el Because tiempo even haciendo the así. bobbleheads, you know, when you have them when you're driving in the car, they're always going like this. ¿Sabe cuándo? Do you know when? ¿Sabe cuándo eso se sabe? Do you know when you know that? Cuando el hombre de fe When the man of faith sigue caminando continues to walk en fe. in
in faith. ¿Cómo es eso, And how Víctor? is that, Victor? El hombre de fe The man of faith sigue caminando en fe continues to walk in porque faith sigue entendiendo because they continue to que lo understand que está viviendo that what they're fue living, producto it was the de lo product que fue sembrado. of what was sowed. Hoy cosechamos Today we reap lo que fue sembrado. what was sowed. Por eso el pueblo That's why the people celebraba would celebrate cuando venía una fiesta when the feast would de la come cosecha. of the harvest, Porque ellos sabían because they knew que en el pueblo that in the people también se infiltraban madianitas. also the Midianites would filter in. Esa es la famosa historia de Gedeón. That is the famous story of Gideon. ¿Qué hacían ellos? What would they do? Precisamente, Precisely. entre otras cosas, Amongst other things, se robaban they would el steal cultivo. the harvest. Lo que tú habías sembrado, What you have planted, venían los madianitas the Midianites would come y se robaban esos frutos. and they would steal away those fruits. Y hay gente And there's people que quiere celebrar, that they want to celebrate, pero no está guardándose but they are not keeping de themselves esos madianitas. from those Midianites. Porque ellos llegan, ellos esperan que el fruto ya esté hecho. Because they come and they're all waiting for the fruit to be ready. Y ahí es cuando ellos dicen, ahora me toca a mí. And there's where they say, now it's my turn. ¿Sabe? Por eso es que muchas veces You know, that's why many times te digo, I say, el mundo de la fe the world of faith es tan poderoso is so powerful que te hace entender that it makes you que en understand todo tiempo that at all times Dios hace God does porque Dios hizo. because he has already done. En todo tiempo At all times, Dios hace God does porque ya Dios because God already hizo. did. Por eso es, y ya estoy terminando, And I'm about to finish. que hablar de la fe That's why speaking about faith, o tratar de explicar la fe we're trying to explain the no es faith. tan fácil. It's not that easy. ¿Por qué? Why? Porque es tratar de exponer por un lenguaje humano Because it's trying to expose through a human un language diseño divino. a divine design. Porque la fe, Because faith, que se escucha mucho de esa palabra, and you hear a lot about that word, realmente truly. te hace ver, It makes you see, perdón, te hace caminar excuse me, it makes you walk en lo que ves. in what you see. Por eso te digo, That's why I say, tú puedes saber, you can know, quién sabe who knows, que es el tiempo that it's the time de su cosecha. of their harvest. ¿Por qué? Why? Porque sabe lo que sembró, Because they know what they sowed. sabe cómo lo trabajó, They know how they worked it. sabe cuál fue el proceso. They know what the process Y was. además de eso, And besides le that, cree a Dios they believe de que God es el tiempo that it's the de time que esa cosecha for that harvest pueda ser manifiesta. to be able to be Ahora, manifested. mire esto. But look at this. Muchas veces Many times, la cosecha the harvest, puede ser el tiempo de cosecha it may be the time of y harvest, tú no ver un fruto. and you will not see a fruit. Repito esto, I repeat this, y eso no está fácil. and that's not easy. Es tiempo de cosecha It is time for harvest, y puede ser que tú and it could be that you no veas un fruto. will not see a fruit. ¿Por qué eso puede ser posible? And why is that possible? Le voy a dar un atrevido, pero que conteste bien. I'm ¿no? going to give a break to somebody no that is bien de daring, que esté but bien, I que want no- you to answer Que no right. salga con una loquera ahí. Not right that you're going to be right in the answer, but I don't want you to say something crazy neither. Dale, que yo sé que Go tú- ahead. Yo sé que tú la tienes. I know that you have it. A few reasons. One of the reasons why you probably cannot reap a harvest is because it's not the assigned time. Perhaps in the process of the planting and the preparation, the sun was not out how it had to be, or it didn't rain as it should. That can Sí. cause a delay in your harvest. Esa parte 2 está buena. That second part was good. Está buena, está buena. It's good. It's good. Pero ¿sabes por qué a veces yo no puedo cosechar? But do you know why sometimes I cannot reap? Puede ser el tiempo de cosecha, It could be the time for pero harvest, yo no puedo cosechar but I cannot reap lo que no sembré. what I did not sow. Y muchas veces And many times, es el tiempo de cosecha it's the time of y harvest, yo veo a otros and I see others recibir frutos. receiving the fruits. Y entonces me pregunto, And then I ask myself, pero si es el tiempo de la cosecha, but if it's the time of the ¿por harvest, qué yo no estoy cosechando? why am I not reaping? Tienes que preguntarte You have to ask yourself, si sembraste algo if you sowed y something, en qué tiempo lo hiciste. and in what time did you do Es it? decir, It's to say, mire esto, look at this. si estamos hablando de fe, We're talking about faith. yo digo, I Víctor, say, Victor, que Lázaro sembró fe that Lazarus sowed faith estando enfermo.
being sick. Por eso cuando murió, That's why when he died, tuvo derecho he had the right a salir to come out y cumplir and fulfill lo que Jesús dijo. what Jesus said. Él tenía derecho. He had the right. Los que no tenían The derecho ones that didn't have the a right ver lo que allí pasó to see what happened there fueron los vivos. were the ones that were alive. Ay, Jehová. ¿Por qué los vivos? And why the ones that were alive? Porque los vivos Because the ones that were en alive todo tiempo at all times, le tenían un pero a Jesús. they had a but for Si hubiese Jesus. estado aquí, But if you would have been here, resucitará en el día he would have postrero. resurrected on the latter days. Sin embargo, However, Jesús dijo, bueno, para que nos entendamos, Jesus said so that we can understand each lo que other. necesito es alguien What I need is someone que haya estado that has been en unión conmigo. in union with me. ¿Por qué? Why? Porque de lo contrario, Because on the contrary, aquí yo lo que voy a operar en mi soberanía. here what I'm going to do is operate in my sovereignty. ¿Y cómo yo sé que Jesús no hizo eso así? And how do I know that Jesus didn't do it that way? Porque le oró al Padre. Because he prayed to the Father. ¿Sabes? Si él hubiese dicho, se hace y se hace, If he would have said it's going to be done and it's going to be se done, hacía, it would have been pero done. ¿qué Jesús hizo? But what did Jesus do? Fue la autoridad, He went to the authority. fue al poder. He went to the power. Entonces muchas veces So many times, nosotros a veces pensamos sometimes we think que porque yo lo declaré, that just because I declared ya it, Dios lo hizo. God already did it. Amado, My yo beloved, sé lo que dice la escritura, I know what the scripture says. pero una cosa es But one thing is, lo que yo declaro what I declare a lo que yo declaro creyendo. to what I declare believing. ¿Por qué? Why? No se vaya el verso que dice, I don't want you to go to the verse that says, todo lo que se atare en la tierra everything that is bound on earth será atado en los cielos will be bound in y heaven, todo lo que se desate en la and tierra everything that will be loosened on será earth desatado en los will cielos. be loosened in heaven. Eso es cierto, That's true. pero para que eso ocurra But for that to occur, tiene que haber algo primero. there has to be something first. ¿Qué? And what is it? Revelación Revelation de Cristo. of Christ. Donde hay revelación de Cristo, Where there's revelation of tú Christ, desatas you y release se desata. and it's released. Pero no, esto no es un conjuro mágico. But no, this is not something magical. Ato I bind, y allá ataron. and over there they bound. Y la fe. But what about faith? Porque si la fe está, Because if the faith is there, yo ato I bind, y se ata. and it will be bound. Si la fe está If faith is Yo there, desato. I release, y se ve. and you can see it. ¿Por qué? Why? Porque estoy operando Because I am operating en fe, in faith en lo que produce. in what it produces. Por eso es That's why que para este año, that for this year, que es el año como se está declarando, that is the year like we've been declaring, vamos a ver we're going to see lo que Dios dijo. what God said. Pero oído a esto, But listen to this. la gente que estaba en el desierto The people that were in the vio desert, las mismas uvas, they saw the same grapes. ¿sabe? Los espías The spies, cargaron los mismos frutos. they carried the same fruits. ¿Usted sabe lo que es eso? Do you know what that is? Todo lo cargaron, They tranquilo. carried everything calmly. Pero cuando llegaron, que tiraron los frutos, But when they arrived and they put down the fruits, 10 dijeron, 10 said, los frutos son como usted los ven, the fruits are like you see them, más grandes que nosotros. bigger than we are. Pero los gigantes, But the giants, más grandes también. even bigger too. 2 que cargaron los mismos frutos, That carried those same que fruits, entraron a la misma tierra, that entered into the same land, fueron los que activaron la fe. were the ones that activated their ¿Cómo lo faith. hicieron? How did they do it? Permanecieron They en remained la palabra in the word que Dios of God, había dicho. the word that God had El said. hombre de fe The man of faith, no se deja llevar they don't allow themselves to por be la taken grandeza by the greatness de lo que el hombre puede traer. of what man can bring. El hombre de fe The man of faith sigue creyendo continues que to believe donde hay fruto that where there is fruit, siempre va a seguir habiendo más there's frutos. always going to continue to be more fruit. No era mirar It wasn't looking la grandeza de las uvas, at the bigness or greatness of the era grapes. mirar It was to look la grandeza del terreno at the greatness of the land donde esas uvas where those grapes se producían. were being produced. En otras palabras, So in other words, cuando Dios revela un fruto when God reveals a es fruit, porque tiene un terreno it's because he has a land con abundancia. with abundance. Por eso es That's why que Dios, God, antes de su pueblo before his people heredar, inheriting, lo preparaba. he would prepare them.
lo preparaba He would prepare them. y lo hacía And he would do it porque él sabía because he knew que el ser humano that the human con beings, su pensamiento with their thoughts, puede derribar they can knock una down palabra a word del reino. of the kingdom. La tristeza, The sadness, el dolor the pain del pasado. of the past. Por eso otra resolución That's why another resolution que Dios le dio a Josué, that God gave to Joshua, le dijo, está bueno de llorar. he said, it's enough of crying. Yo sé que estás triste. I know you're sad. Yo sé que Moisés murió. I know that Moses has Yo died. sé todo lo que tú tengas en tu pensamiento. I know everything that you may have in your thoughts. Te di un tiempo de duelo y todo. I gave you some time to Pero mourn le and dijo, everything. ahora llegó una resolución. But he said, but now a resolution has come. Y la resolución fue And the resolution que ahora, le dio la palabra ahora. he gave him the word now. O sea, le dijo, He said, llegó el tiempo. the time has come. Llegó el momento. The moment came. Pero si Josué no caminaba, But if Joshua would have not walked, algo Dios tenía que hacer. God had to do Porque something Dios había dicho because God had said que había llegado el tiempo. that the time had come. Pero para que Josué viera But for Joshua to lo see que vio, what he saw, no bastó con lo que Dios le dijo. it wasn't enough with what God Él said. tuvo que caminar He had to walk en lo que Dios in what le God había dicho. had said. Entonces, muchas veces, So many times, ¿por qué yo no puedo entrar? why can't I enter? ¿Por qué? ¿Será por falta de fe Why? Is it because of lack of faith o por falta de certeza? or because of lack of certainty? ¿Por falta de confianza? Because of lack of confidence? ¿O porque no conozco la voz de Dios a mi vida? Or because I don't know the voice of God in my life? Porque muchas veces Because many times nosotros pensamos, we think, oído, listen, que sabemos lo que Dios dijo, that we know what God said. pero cuando llega el momento de cosecharlo, But when the moment comes of reaping, no lo recibimos. we don't receive it. Entonces, ahí vienen muchas preguntas. And there comes many questions. Y entre ellas, And among them, lo primero que el ser humano piensa es, the first thing that the humans think is, ¿tendré que buscar más a Dios? do I have to seek God Y me more? imagino a Dios diciendo, And I imagine God saying, lo que necesita es tener fe. what you need to have is faith. Fe. Faith. Porque mire, Because look, hay que tener, mire esto, hay que tener más fe look at this. You have to have more faith para morir a mi yo to die to yourself que para echar fuera un demonio. than to cast out a demon. ¿Por qué? Why? Bueno, porque el demonio Well, because the demon, sale he comes out en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. En mí In me, ya Jesús está Jesus is already there. y yo peleo And I fight contra él against him y contra quien sea. and against whoever. En otras palabras, So in other words, para yo morir a mi yo, for me to die to yo tengo myself, que tener más convicción I have to have more de conviction lo que lo voy a hacer than what I'm going to do cuando voy a expulsar un demonio. when I'm going to cast out a demon. El demonio responde. The demon responds. Hay poder, There's power. pero el demonio responde But the demon responds a Jesús. to Jesus. Mi yo tengo Me, my ego, que sacrificarlo. I have to sacrifice it. Si no fuese así, If it weren't like that, Pablo no le hubiese dicho a Timoteo, Paul would have not said to Timothy, o no hubiese dicho or he would have not said cuando expresó when he que expressed se cuidara. for him to be careful él mismo. of his own self. El hombre no era un hombre que vivía en pecado. The man was not living a sinful life. Lo que pasa es que el ser humano What happens is that the human tiene la beings capacidad have the capacity de ser más fuerte to be stronger que el mismo Dios. than God himself. ¿No le pasó a Adán? Didn't it happen to Adam? ¿Sabe? You know, El hombre es hecho imagen y semejanza. the man is made in the image and Y el similarity. creador And the creator respetó respected la decisión de su creación. the decision of his Es creation. otro nivel. That's another level. ¿Sabe? El creador respeta la decisión de la creación. The creator respects the decision of the creation. Sí, porque él no creó una computadora. Because he didn't create a computer. Él creó un alma viviente. He created a living being. Y entonces, en parte de la imagen y la semejanza So in part of the image and de similarities Dios of God está el poder is the power de decidir. of deciding. Por eso es que cuando tú te preguntes, That's why when you ask o yourself, cuando te preguntes, or when they ask you, pero si Dios los hizo perfectos, but if God made them perfect, ¿por qué pecaron? why did they sin? Porque de igual forma Because in the same que way Dios decidió that God decided crear el mundo, to create the world, esa imagen that image y esa semejanza and that similarity también
also, se la dio al hombre. he gave it to the man. ¿Y qué hizo el hombre? And what did man do? Decidió hacer He decided to lo do que hizo. what he did. Pero ¿quién es el culpable? But whose fault is it? ¿Ve para qué tiene que para morir al yo? You know, to die to yourself. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, el que quiere venir en pos de mí, whoever wants to come after me tiene que has to what? negarse Deny a themselves. sí mismo. Deny themselves. Muchas veces decimos, Señor, Many times we say, Lord, sácame esto. take this out of me. Y yo me imagino a Dios que nos puede decir, And I imagine that God could say, entrégamelo. well, give it to me. Romanos 12:1. Romans 12:1. Sacrificio Sacrifice. vivo. Living Entregar sacrifice. nuestros cuerpos To give our en bodies sacrificio vivo. in living sacrifice. Sacrificio vivo. Living sacrifice. No muerto. Not dead. ¿Por qué? Why? Porque el sacrificio vivo Because the living sacrifice sabe knows lo que hace. what it does. Sabe lo que sacrifica. Knows what it's sacrificing. Por eso es That's why que el que sembró that the one that planted or tiene sowed derecho has the right a cosechar. to reap. Por eso es That's why que de aquí estás escuchando that from here you are que hearing, se puede palpar, it's palpable. saborear You can savor it. lo que What? la cosecha. The harvest. ¿Por qué? Why? Porque hay seguridad Because there's an de assurance que hubo semilla that there was a que seed fue sembrada, that was planted. procesada, It was processed. que en ese proceso And in that process, la semilla murió. The seed died. Cuando murió, And when it died, muchos la vieron fea. many saw it looking ugly. Algunos la vieron fea Some saw it y ugly se quedaron. and they stayed. Otros la vieron fea Others saw it y ugly se fueron a buscar una mejor. and they left to look for one that was Pero en el better. 2025, But in 2025, aquella semilla that seed que se vio fea, that looked ugly, llegó el the tiempo time has come del Señor of the Lord. en donde celebrando en jubileo, We're celebrating the Jubilee, teniendo entendimiento, having the podemos understanding. decir We can say que vamos a ver that we're going to see lo que Dios diseñó, what God designed, pero porque tenemos el derecho but because we have de the right cosechar of reaping lo que también fue what sembrado. was also sowed. ¿Y qué fue sembrado? And what was sowed? Un montón de cosas. Many things. ¿Sabe que muchas veces Do you know that many times hay semillas there are seeds que crecen that grow en vez de con agua? instead of with water? Algunas crecieron con lágrimas. Some grew with tears. Porque en las lágrimas Because in the tears, hay un ingrediente there's an que ingredient tiene que ver con lo que somos usted y yo. that has to do with what you and I are, Y es sal. and it's salt. Y si hay algo que tiene la sal, And if there's something that salt el que has, tiene la capacidad is that it has the de capacity poder sanar algo. of being able to heal Usted sabe something. cuando usted se You know when you rapaba la rodilla. would scrape a knee, Mantequilla y sal. butter a and mí me salt. gustaba la playa. Usted te metía a la playa I used to like the beach. You would get into the water, y into the beach, muchacho, tú sentías como un antibiótico. and you would feel like it was an antibiotic. La sal The salt iba sanando. was healing. Por eso es que te digo That's why I que hay said muchas semillas that there's many seeds que hoy that today sonríen. they are smiling Porque el agua que las hizo crecer because the water that made them grow fueron lágrimas. was tears. Pero esas lágrimas But those tears tenían el ingrediente Had perfecto. the perfect ingredient. ¿Para qué? For what? Para que esa semilla So that seed hoy pudiera decir today would be able to say, lo que yo cosecho. what I reap. No solamente tuvo porque todo el mundo quiere el agua del No, because Espíritu. everybody wants the water of the Spirit. Y esa siempre va a estar. And that one is always going to be Pero there. esa agua del Espíritu But that water of the Spirit, también se entiende you can also understand cuando son lágrimas when it's tears, las que acompañan tus rodillas. the ones that are accompanying you on your Yo sé si knees. me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Por eso es que yo te digo, That's why I say una oración a prayer es poderosa, is powerful, pero una oración but a prayer con entendimiento with es understanding efectiva. is effective. Oración con entendimiento Prayer with es understanding efectiva. is effective. Por eso, That's why. mira, cuando Pablo oía que alguien tenía fe, Look, when Paul would hear that somebody had faith, ¿sabe qué Pablo oraba? do you know what Paul would Que pray? crecieran For them to grow en conocimiento in knowledge de Cristo. of Christ. ¿Sabe?
Pablo decía, So Paul would say, esta gente tiene fe, these people have faith. pues yo le voy a dar el ingrediente que necesitan. Well, I'm going to give them the ingredient that they Él need. no les decía, tienen fe, He would not say you have faith. entonces ahora So now puedes hacer milagros. you can do miracles. Todo eso, claro que es posible. And all of that, of course, it's Pero mira possible. lo que Pablo los llevaba. But look where Paul would take them. Tienen fe, You have faith? oraba He would pray para que crecieran en Cristo. so that they would grow in Christ. Oraba He would pray para que crecieran en sabiduría. so that they would grow in wisdom. Oraba He would pray para que crecieran en so revelación. that they would grow in revelation. ¿Por qué? Why? Porque Pablo decía, Because Paul would say, si tienen fe if you have y faith conocen más de Cristo, and you know more of tienen Christ, más revelación you have more y tienen revelation, más and you have entendimiento, more understanding, esa fe that faith va a seguir is going to continue multiplicándose. to multiply. Multiplicándose. Multiplying. ¿Sabe? Por eso es que se dice That's why it said, un mensaje vivido a message that has been es lived mejor que una palabra aprendida. is better than a word that you have learned. Un mensaje vivido A message that you have es lived mejor que una palabra aprendida. is better than a word that was learned. Mire, mi amado, Look, my beloved, muchas veces, many y times, más para este tiempo, and even more for this time, las palabras aprendidas the words that have been learned, abundan there are abound en nuestra atmósfera. in our atmosphere. Pero las palabras que salen But the words that come out de intimidad, from intimacy, esas palabras those words son las que dirigen un pueblo. are the ones that direct the people. Por eso es That's why que el hombre puede hablar, that man can talk, que el hombre puede perseguir, man can pursue, pero si el hombre habla but if a man y speaks persigue and por pursues la causa de Cristo, because of the cause of Christ, la Biblia dice the Bible que says somos that we are bienaventurados. blessed. Y el bienaventurado And the one that is blessed, se ve, you see it. se nota. It's noticeable. La bendición, The blessing, la the abundancia, abundance, la vida. the life. Mi amado, la vida. My beloved, the life. Usted sabe lo que es. Do you know what it is? En vez de transmitir Instead of transmitting una palabra aprendida, a word that was learned, transmitir la vida de Cristo, if we transmit the life of Christ, eso no tiene precio. that has no price. Transmitir la vida de Cristo To transmit the life of Christ es más efectivo is more effective que una palabra aprendida. than a word that you have learned. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia, Because the Bible, Israel Israel, tenía la Biblia, had the por así Bible, decirlo, just to put it a tenía certain la way, palabra they had the word como aprendizaje. like something they learned. Pero realmente But truly, lo que lo tenían era como una información. what they had, it was like an information. Cuando le llegaba el momento When the moment would de come to them activar of activating lo que tenían en su mente, what they had in their mind, casi ninguno hardly none of them podía ver could see lo que Dios what decía. God was saying. En Egipto, In Egypt, todo el mundo creyó. everybody believed, En el desierto, but in the desert, más de la mitad se rebeló. more than half of them rebelled. En Egipto, In Egypt, casi nadie quería ser líder. hardly nobody wanted to be a leader. En el desierto, But in the desert, los líderes querían ser Moisés. the leaders wanted to be Moses. Entonces la herencia, Now the inheritance, Dios, God entonces le dice al pueblo, then says to the people, le dice a he Josué says to Joshua, y le dice al pueblo, and he says to the people, ahora now todo lo aprendido, everything that you have todo lo learned, que sembraron, everything that you sowed, poderoso, powerful. ahora viven de una herencia. But now you live off of an Usted inheritance. sabe lo que es Do you know what it is? entrar a una herencia. To enter into an Y inheritance. cuando vas a entrar, And when you're going to enter, antes de entrar, before you te enter, dicen they say to que you tenga cuidado that you got to be careful con esa cosecha. with that harvest. Pero ¿por qué yo voy a tener But cuidado why am I going to be careful de algo que Dios me dio? of something that God gave me? ¿Por qué? Why? Porque quizás tú ves el gigante Because perhaps you're seeing the giant como Goliat, as Goliath, pero quizás yo veo el gigante but probably I'm seeing the giant como un mosquito. like a mosquito. Para ti, For you, ese gigante that giant es Goliat is Goliath y nos puede destruir. and can destroy us. Y a lo mejor, And perhaps, vuelvo y digo, yo I say again, no lo I veo como un Goliat, don't see him like a Goliath. lo veo como un mosquito. I see him like a mosquito. Entonces, ¿qué hacemos? So what do we do? ¿Peleamos entre nosotros? Do we fight amongst us? No. No. Cubro, I te cubro cover you
Y yo peleo And I fight con ese que tú ves como Goliat. with that one that you are seeing Pero like if he were yo, Goliath. como lo estoy viendo como un But mosquito, because I'm seeing him as a mosquito, ese gigante, that giant, aunque yo lo venza, even if I defeat la him, victoria the victory es tuya. is yours. ¿No entendiste eso? Did you understand that? Te lo voy a explicar más milagros para el Nuevo Testamento. I'm going to explain it more like a miracle in the New Testament. Los 4 amigos del paralítico. The 4 friends of the paralytic. Eso está tremendo. That's tremendous. ¿Sabe? Esos 4 amigos. Those 4 friends. ¿Qué canto amigo? What friends? ¿Sabe? Marco, me gusta cómo lo dice Marco. I like how Mark says it. Porque Marco Because Mark, es discípulo de Pedro. he is a disciple of Peter. Y Pedro, usted sabe que eso era un loco en lo And you know, sobrenatural. Peter was crazy in the supernatural. Entonces Marco en su evangelio habla milagros y milagros y milagros. So Mark in his gospel, he speaks about miracles and miracles and Y miracles. da unos detalles un poquito mejor. And he gives some details a little bit better. Y en esa historia, And in that story, Marcos dice Mark says, que no que había gente, not that there was people. que había mucha gente. He says that there was a lot of people. ¿Sabe? En otras palabras, So in other words, Marco le da énfasis Mark is given emphasis a los obstáculos que había. to the obstacles that were there. ¿Sabe? Él no dice había gente. He doesn't say there were people Dice había there. mucha gente. He says there were a lot of Él people. dice, entonces el hombre era paralítico. And he says, and the man was a paralytic. Y explica, dice, And he explains and y says, entre 4 and amongst 4, se la ingeniaron they just came out with Mi this amado, genius idea. para que Marcos hable de todo eso Look, for Mark to speak of all en un this contexto de fe. in a context of faith. Marcos nos está diciendo, Mark is saying to us, tú no te puedes rendir you cannot surrender. porque aquel te pisó el pie. Because somebody stepped on one of your toes. Porque en la Biblia Because in the Bible, el paralítico the paralytic, recibió he salvación received salvation, ni por la fe de él. not even by his faith. ¿Por qué yo digo eso? And why do I A say lo that? mejor tenía, Perhaps he did have, pero en la Biblia but in the Bible, del paralítico out of the lo paralytic, que se dice what they say es que era un paralítico is that he was a y paralytic que estaba en una camilla. and that he was on a mat, on a De bed. quien se habla But who they talk about es de los amigos. is of the friends. ¿Quiénes son esos And amigos? who are those Los que friends? te dije, The ones that I los said. que pueden ver tu Goliat The ones that can see your como Goliath un mosquito. like a mosquito. Matan el mosquito, They kill the la mosquito. victoria es The tuya victory is y tú yours. sigues And you caminando. continue to walk. ¿Sabe? You know, Estos 4 amigos, these 4 friends, ¿quién de ellos recibió salvación allí? which one of them received salvation there? Ahora, Now, recibieron exaltación de Jesús. they received the exaltation of Jesus. ¿Sabe? Que Jesús exalte. You know, for Jesus to exalt, Tú dirás, you might say. pero allí el milagro era la salvación. But there the miracle was the salvation. ¿Y tú te crees que la salvación no es exaltación? And do you think the salvation is not an exaltation? O sea, a ti se te olvida Do you forget que Jesús no resaltó el paralítico. that Jesus did not exalt the paralytic? Resaltó la fe He exalted the de faith los que lo llevaron allí. of those that carried him there. Pero no solamente que lo llevaron. But not only did they carry him, ¿Qué hicieron? what they did. ¿Por qué? Porque te digo ahorita And why? Because I said earlier que la fe that faith puede activar o puede no. La fe activa can activate. Well, it can't activate. It activates la palabra the word para el milagro. for the miracle. ¿Qué usted se cree que Jesús hacía en esa casa? What do you think that Jesus was doing in that house? Ah, que había mucha gente. Oh, that there was a lot of people. ¿Estaba viendo TV? Was he watching TV? No. No. ¿Estaba en el celular? Was he on his cell phone? No. No. ¿Qué, a lo mejor, ¿qué estaba Jesús haciendo? Perhaps what was Jesus doing there? Enseñando. He was teaching. Y mientras enseñaba, ya había mucha gente. And while he was teaching, there was a lot of Y people there. aquellos amigos dijeron, espera tu momento. And those friends said, wait a minute. Si lo que él dice If what he says es verdad, is true, ya yo tengo la solución para el pana mío. I already have the solution for my A buddy. lo mejor cuando fueron donde él, Perhaps when they went to him, a lo mejor él le dijo, pero ¿para dónde van? he said, well, where are you going? Le dice, para donde Jesús. And they said, well, I'm going to Jesus. Cuando estaba toda esa
gente, when all of those people were toda there, esa multitud, all that mi multitude, amado, es que eso significa my beloved, that means que a veces that sometimes tú no encuentras espacio you don't find a space para llegar a la presencia. to be able to reach the Porque presence. te ponen en la mente tantos Because you obstáculos put in your mind so many obstacles. que mi abuelo dijo My grandfather que said, en mi casa yo vivo, in my house I que en la live, escuela me pasa, at school this happens que to aquel me, no me llama, that person doesn't que el call otro me, no me the habla, other person doesn't talk to que me, Dios no me usa, that God doesn't use me. que no sé qué me I pasa. don't know what's wrong with me. ¿En dónde hay espacio para que Dios te hable ahí? Where is there space there for God to talk Si to lo que you? tienes es una mente If what you have is a de mind conclusiones, of conclusions, ¿sabes? Todo es una conclusión. everything is a conclusion. Yo concluyo esto. I conclude Yo with this. concluyo I esto. conclude this. Esto pasó por This esto. happened because of this. Entonces el Señor dice, So the Lord says, pues entonces, so well then, si tú no quieres ver, if you don't want to see, permite allow que 4 amigos for 4 friends carguen. to carry you te metan entre la multitud. and put you in between the multitude. Todavía no hay espacio. There's still no space. Los amigos de fe The friends of faith no se rinden don't surrender hasta ver la misión until they cumplida. see the mission fulfilled. ¿Qué hicieron What esos did they do? amigos? What did those friends do? Ellos hicieron algo They did something que todavía yo pienso. that I still think. Yo digo, yo no sé cómo esa gente lo hizo. I say, I don't know how those people did it. ¿Cómo lo hicieron? No sé. How they did it, I don't know. Buscaron las herramientas. They looked for the tools. Se treparon un techo. They climbed up on the roof. Hicieron un roto en el techo. They made a hole on the roof. Cogieron una soga They took a rope y bajaron el paralítico en la camilla como si nada, como, and they lowered the paralytic on the mat like como si nothing. tuviera el helicóptero ese de Like hoy. if they would have the helicopter Que they baja have así la today camilla, así. that brings down the stretchers. Y todo el mundo ahí mirando eso. And everybody was there looking at that. Yo me imagino el paralítico. And I imagine the paralytic. Ay, Señor. Oh, Lord. Yo voy a ir el paralítico I diciendo, imagine the paralytic a donde va a traer esta gente. saying, where these people have brought me to. Pero ese tipo de amigo, But that type of friend, mi amado, tenlo. Por lo, si my no tienes beloved, 4, you have to have it. If you don't have búscate 4, aunque sea uno. look for at least one of them. Uno que cuando te venga con techo que tú crees que tú le has traído el problema más grande del mundo, One that when you think you've brought the biggest problem of the world to him, te diga, ay, muchacho, he says, oh man, esto y esto. this and that. Y te miran como que más nada. And they look at you like, that's it? Más nada. That's it. Pero, ¿sabes? Yo te estoy diciendo, But you know, I'm telling you, sí, yes. como mismo Marta y María le decían a Jesús. The same way that Martha and Mary were saying to Jesus. Cuando Jesús dijo, quitar la piedra, When Jesus said, remove the stone, allá salió la hermana rapidito. over there the sister came out quickly. Ya 4 días, ya It's apesta. been 4 days. He smells Se now. le dijo, ¿para qué van a quitar la piedra? She was saying, what are you going to remove the stone for? Está tremendo. It's tremendous. Y aquella hermana no era cualquiera. And that sister was just not any ordinary sister. Yo me imagino a Jesús. I imagine Miró Jesus. para todos lados. He looked everywhere. Nadie me va a apoyar. Nobody's going to support me here. Nadie creyó lo que yo dije. Nobody believed what I said. Y él mismo se tuvo que haber contestado. And he must have answered himself. Si no creyeron las hermanas If the sisters didn't believe, que comíamos juntos en la sala, we would eat together in the Bebíamos living room. café, We té, would drink coffee, tea, quesito, galleta, you know, crackers, pastries. y ni allí And not even esta there, gente me creyó. these people believed Aquí me. nadie me va a creer. Here, no one is going to believe Pero me. yo te digo en esta noche, But I tell you tonight, para este año, for this year, mantente creyendo, I want you to remain aunque believing. creer Even if parezca believing imposible. seems like it's impossible. Mire esto, familia. Look at this family. Tenemos una palabra We have a word, y estamos creyendo and we are believing en lo que Dios ha dicho. in what God has said. Y como te decía, And like I was saying, hay siembra there's sowing que nos da la seguridad that gives us the assurance de que es tiempo that it's time de cosechar, to reap, que es tiempo de cosecha. that it's time for reaping. Ahora, Now, el tiempo de cosecha the time of the harvest se tiene que celebrar. has to be celebrated. ¿Sabe? Eso no es Víctor hablando. That's no, not no. Victor talking. No. El tiempo de cosecha The time of the harvest se tiene que celebrar. has to be celebrated. ¿Por qué? Why? Porque la celebración Because the celebration es la acción is the action de confianza. of trust. O sea, cuando tú celebras, So when you celebrate,
por algo for something que tus ojos no están viendo, that your eyes are not seeing, pero tú estás creyendo. but you are believing En el reino, in the kingdom. tú tienes derecho You have the right a ver to see esa cosecha. that harvest. Por eso es That's why, que, por ejemplo, as an example, cuando, si usted me pregunta, if you ask me, enséñame a orar, teach me how to pray, yo te digo, ¿tú sabes el Padre Nuestro? I'm going to say, do you know the prayer of our Father? Sí. Yes. Ah, pues ya vas bien. Well, you're already going in a good path. Ahora, Now, cuando enseño a orar, when I teach to pray, yo voy, por ejemplo, a Pablo. I, as an example, go to Digo, Paul. mira, Pablo oraba por esto. And I say, look, Paul would pray for this. Y si Pablo oraba por esto, And if Paul would pray for this, quiere decir it means que hay algo that there's something cuando uno ora when you pray por eso. for that. En esta noche, Tonight, yo te digo, I say, sincroniza tu oración synchronize your prayer con lo que Dios dijo, with what God said, aunque no lo vea. even if you don't see it. O sea, en otras palabras, In other words, Dios dijo, God said, te voy a usar en milagro. I'm going to use you in miracles Cuando ore, when you pray, cuando estés orando, when you are praying. hazlo, créeme en esto funciona. Do it. Believe me in this. Ah, It esto, works. esto es real. This is real. Cuando tú estés orando, When you are praying, imagínate el enfermo que tú quieras. imagine whichever sick Ponle person you ropa want. y todo. Put clothes on that person and everything. Si es mujer, If it's a woman, ponle un traje negro, te Put- estoy hablando. put a black dress on the woman. Ponle los tacos que tú quieras. Put whatever heels you want on her. Imagínate poniéndole las manos Imagine that you are laying hands Y on that orando person and praying por una enfermedad for a sickness, y siendo sana. and that person is being healed. Si es predicador, If you are a preacher, haz lo mismo. do the same thing. Cuando estés orando, When you are praying, cuando tú estés orando, when you're praying, imagínate just con el imagine traje que tú quieras. the suit that you want to have on. Quiere un micrófono de esos de oro. Con If you diamante? want a microphone that Fíjate, is como tú quieras. bejeweled or a golden microphone, or forget about it, whichever you want. Pero visualízate But visualize en lo que yourself Dios dice. in what God says. Aunque tú no veas hoy Even if you don't see today lo que Dios te dijo. what God said. Pero si tú caminas de esa